Amen. Amen. So I asked what yesterday in our class. I asked what the captivity was in our line, Hier dans Gestern la in classe, j'ai unserer Stunde habe ich demandé que gefragt, was die représentait la Gefangenschaft in unserer captivité dans Linie notre ist. ligne. and the response given was that it was the Sunday law. Und die La Antwort, réponse die gegeben donnée wurde, war, a dass es das été la loi du Sonntagsgesetz ist. dimanche. And the point I wanted us to see Et le point Den que je Punkt, den voulais ich qu'on voit, euch sehen lassen wollte, that even though that was the final or the conclusion of the punishment, et dass même obwohl si das c'est la das fin ou la Ende conclusion de oder la die punition, Schlussfolgerung der Strafe ist, the destruction that would come to God's people was progressive. la die destruction qui Zerstörung, die allait über arriver Gottes sur le Volk peuple de kommt, ist Dieu fortschreitend. serait progressive. And in the story of Leviticus, Et dans Und l'histoire de Lévitique, in der Geschichte von 3. Mose 26, it begins where it ends. elle da fängt es commence où da elle an, finit. wo es auch endet. Sorry? 20, Leviticus 26, Lévitique 3. Mose 26, 26, it begins with a king, da fängt es elle mit einem commence avec König un an. roi. verse 19, who's the pride of their power, In Le Vers 19, verset da heißt es, dass er der 19, c'est Stolz ihrer l'orgueil, Macht ist. la and in this story he's fierté, going to l'orgueil be de leur puissance. taken, he's going to be broken, Et Und in dieser Geschichte wird dieser ce Stolz sera gebrochen. brisé. and at the end you Et à get la the same fin, scenario. Und am on Ende aura hast le du das même gleiche Szenario. Szenario. So this is Manasseh, Il s'agit de Hier geht es Manasseh. um Manasse, and he gets taken to Babylon, wenn Il est als er nach amené Babylon à verschleppt Babylone wurde. and is eventually restored, et Und finalement est er wurde ja restauré. wieder hergestellt. and that's what happens at the end of this punishment, Und am Et Ende c'est ce qui se dieser passe à la fin de la Bestrafung geschieht punition, das Gleiche. the end of the 70 years. à la they're fin des restored. 70 Am Ende ans. der 70 Jahre werden sie auch wieder hergestellt. Last king, Zedekiah, is taken captive, sent into Babylon, and then the people are restored at the end. Le Der letzte dernier König Zedekia wird auch roi nach est pris Babylon à verschleppt, Babylone et après gefangen le peuple genommen est und am restauré Ende à wird la das fin. Volk wiederhergestellt. What I wanted to see when I asked the question Ce Was que ich je voulais qu'on wollte, voit dass quand ihr j'ai erkennt, als posé ich la diese question, Frage gestellt habe, was that this punishment was progressive, which led to the captivity. war, dass cette diese punition a été Bestrafung progressive et a fortschreitend mené ist à la und zur captivité. Gefangenschaft führt. It began with Manasseh. Und Et es cela fing mit commence Manasse avec an. Manasseh. Bedeutet das nun, dass unsere Linie eine, it's what, a sin? Je sème. Ob Est-ce unsere que dans Linie notre ligne, das c'est la gleiche même ist? chose? Yes, the dynamics would be the same, but we didn't explore them. Ja, die Oui, ça Dynamik sera wäre la die même chose, gleiche, la aber wir haben captivité sie dans nicht, notre ligne, mais on l'a pas exploré. ausgearbeitet. What we haven't done Ce que nous n'avons pas Was wir fait, nicht getan haben, is at least to mark where Manasseh would be in our line. c'est dass noter wir au moins là nicht où markiert Manasseh haben, serait dans wo notre man Manasse ligne. in unserer Linie finden kann. And we can mark him at the waymark of the time of the end. Et nous pouvons Und l'indiquer à we la can- balise du temps de Wir la können fin. ihn an der Wegmarke zur Zeit des Endes markieren. But we haven't discussed the reason or the methodology behind that. Mais on n'a Aber pas den discuté la Grund dafür raison oder die de la Methodik raison de dahinter la haben wir noch nicht méthodologie. Hein. diskutiert. It was just all I wanted to see Ce que je to voulais show qu'on us voit, is that the punishment is progressive c'est up que, to that final captivity. c'est Was que ich la, möchte, dass ihr la erkennt, punition ist, est dass progressive die jusqu'à cette Zerstörung captivité. bis zur schlussendlichen Gefangenschaft ansteigt. That we will have the same sequence. Bedeutet das, dass wir die Ça veut dire gleiche qu'on aurait les Abfolge mêmes haben? séquences. You mean
when you say the same, which sequence are you referring Was to? meinst du mit Quand tu dis das de Gleiche? quelle séquence Was tu As we bezieht fais said, sich? référence? captivity will be progressive also for us. Tu Yeah. as dit que la Die captivité soit Gefangenschaft aussi ist die progressive genauso pour nous. fortschreitend für uns? So Ja. from the progressivity start at LD or before? Beginnt Donc la progression, ça commence dieser à Fortschritt LD am ou Sonntagsgesetz avant? oder schon And how it zuvor? looks like. I don't know if you want Wie to sieht go das to aus? that direction. Je ne sais pas si tu veux aller dans cette direction, mais à quoi cela Es ressemblerait? fängt am Zeit des Endes an, Which we didn't discuss. was C'est wir le nicht temps de la besprochen fin, ce haben. qu'on n'a pas And discuté. it comes to its fulfillment Et Und cela die vient à Erfüllung son accomplissement by the Sunday law. ist à la am loi du Sonntagsgesetz. dimanche. And at the Sunday law, that's when you would mark that captivity. Et Und à am la loi du dimanche, Sonntagsgesetz c'est là würdest du qu'on diese indiquerait cette Gefangenschaft captivité. markieren. Because it's the hard one. Yeah. Also La als eine harte captivité Gefangenschaft. dure. It begins at Sunday law, not ends. Ça Die fängt commence am à la loi du Sonntagsgesetz an. dimanche, mais il ne se Nicht- finit pas sie là. endet dann It nicht. begin at Sunday law. Ok, donc ça commence. Ok. I will put minus one. That's when God's church goes into Babylon. C'est là An que diesem l'Église Punkt de geht Dieu va Gottes dans Babylone. Gemeinde nach Babylon. I didn't want to go into it because that's an overly simplistic model. Ich Je möchte ne da voulais nicht pas y reingehen, weil aller parce que dieses, c'est un modèle très simple. diese Thematik Trop ist simple. zu einfach jetzt dargestellt. I just wanted us to have the awareness Je Ich voulais möchte juste qu'on einfach ait nur, dass qu'on ait ihr conscience. wisst, in Leviticus 26 when it talks about this 7 times punishment. We're already in that punishment phase at this moment. Et je voulais qu'on voit que In dans Lévitique 26, 26, on where it talks parle about the des 7 7 times ans punishment. de also wenn es in 3. punition Mose et qu'on est 26 déjà über dans diese, dans cette über période. diese 7 Zeitenbestrafung spricht, Comes in 4 stages. dann Et kommt diese cette Bestrafung punition de in 7 ans 4 arrive en 4 Stufen. étapes. We're already in that process. Et nous Und wir sommes befinden déjà uns dans ce bereits in diesem processus. Prozess. And I don't think we really have a feel or an awareness of that. Und Et ich glaube je ne nicht, pense dass pas wir qu'on a un wirklich sentiment où ein on a conscience Gespür de dafür cela. haben. In the past, when we've looked at this, I think we've just had an intellectual assent to these issues. Et dans le passé, quand on a in the regardé à ce Yeah. Und sujet, in je der pense qu'on a Vergangenheit juste hatten eu wir ein une gewisses compréhension theoretisches intellectuelle de ces Dissent. choses. Acceptance or belief. Ja, Glauben da dazu. When we first began at this school, Als wir mit dieser On a Schule hier commencé anfingen, we l'école started to address the issue of whether we have a prophetic test or a moral test. haben On wir a commencé mit l'école avec la dem question, Thema est-ce que begonnen, notre ob wir einem test est prophetischen oder einem prophétique ou bien moralischen moral? Test gegenüberstehen. And most people say, Et la everyone says that majorité it des was a gens prophetic test, Und jeder On dit que sagte, c'était un test dass es ein prophétique. prophetischer Test sei. and now it's suddenly become moral. Et Aber jetzt maintenant, wird er c'est moralisch. devenu That's a moral. complaint that people have. Und das C'est ist une das macht plainte que beunruhigt les gens Leute. ont. Some people find it, I don't know, a belief or a relief. Others find it very troubling. Alors Einige certains, finden pour das certains, c'est un soulagement et befreiend pour und die d'autres, c'est très anderen troublant. sorgen sich darüber. And what have we tried to show Was haben wir Et ce versucht que damit nous avons essayé aufzuzeigen? de montrer in this class, in Dans our classes cette here, when classe. people have got this first prophetic and then moral concept? Was haben wir denn les gens versucht ont eu ce aufzuzeigen, concept, wenn wir premièrement den prophétique et Leuten, après die moral. ein Konzept erst prophetisch, dann moralisch haben? So, first, the fall of the Berlin Wall, Erst Premièrement, der la chute Fall du der Berliner Mauer, mur de Berlin, Then- puis the buildings in New York, les Dann die Gebäude immeubles à in New New York. York. all prophetic issues. Das Tout sind cela, alles ce sont des prophetische questions Ereignisse. prophétiques. Now, Und Maintenant, jetzt, women wearing trousers becoming elders, equality. und les jetzt, femmes qui wenn portent des Frauen pantalons, Hosen qui tragen deviennent und anciens, eingesegnet werden, l'égalité. haben wir das Thema der Gleichheit. People see this as a fundamental change and they can't understand what's happened. Les Menschen gens voient sehen das cela comme un als changement eine fondamental. Ils ne grundlegende comprennent Veränderung. pas ce Sie qui können se das nicht passe. verstehen, was hier vorgeht. So, in the past, Dans In le der passé, Vergangenheit we have looked very. This is an oxymoron. It's not accurate. ce n'est pas tout We've à looked fait very juste. objectively at things. On a der regardé de Vergangenheit façon haben wir objectivement aux uns choses. sehr kritisch Dingen gegenüber angesehen.
When I say objectively, I don't mean it in its proper sense. We have not been objective at all. Also wenn ich kritisch meine, Quand je dis dann objectif, je ne le dis pas d'une nicht wirklich façon kritisch, wir waren nie wirklich kritisch. juste dans What I son mean thème, parce by qu'on n'a that pas du tout statement été Was ich damit objectif. meine, Ce que je veux dire Is par that cette we've looked at the déclaration, world, c'est qu'on Wir a haben uns die Welt regardé au angesehen. monde, particularly we've looked at the Adventist church, Ganz et besonders haben wir uns die particulièrement nous avons Adventgemeinde regardé à angesehen l'église and we adventiste, have critiqued their behavior. et on und a haben critiqué ihr ce Verhalten comportement. kritisiert. What happened at the time of the end? Qu'est-ce qui se Was passe au geschah am temps de Zeit la des fin Endes With respect to the church? en lien in avec Bezug auf die l'église? Gemeinde? Daniel 11:40. Sie haben die Zeit nicht erkannt oder die Botschaft von Daniel 11,40. We'd go to the birth of Christ and see that the leadership of the church was bypassed. Wir On va gehen zur Linie Jesu à la an seine naissance de Geburt und Christ, on voit stellen que les fest, dass leaders, da la die direction est mise Leitung de côté. übergangen wurde. 9/11, 11. Le 11 September. septembre, shy or we don't know. on est timide ou on ne sait pas? So 9/11, Le 11 11. septembre, September there's going to be a great battle il va y gibt avoir es une einen grande großen bataille Kampf on the hills of Gilboa. auf den à la Hügeln vallée von de Gilboa. Saul Gilboa. is going to go to the witch of Endor Et Saul Saül geht zu der va Hexe voir von la Endor sorcière and enter d'Endor into spiritualism et il and rentre get dans le killed. spiritualisme Und, et il est tué. er begeht Spiritualismus And he gets, und wird getötet. he gets shot by an arrow. Et il est Und tué er par wird durch einen Pfeil une flèche. getötet. Arrow or an archer is a sign of Islam. Und La dieser flèche Pfeil ou oder dieser Schütze un ist ein archer, c'est Symbol un für den signe de Islam. So l'islam. we're very critical about the church's response. Wir Et on est sind très critique sehr kritisch sur eingestellt la gewesen réponse de l'Église. gegenüber den Antworten der Gemeinde. And now Et maintenant, we don't even talk about the church. on ne parle Sprechen wir même pas nicht de mehr über die l'Église. Gemeinde. We just look at the people in this movement and see how bad everyone is. On regarde Jetzt les gens du mouvement et schauen wir on uns dit die Menschen in dieser combien leur Bewegung an comportement und est stellen nur mauvais. noch fest, wie schlecht wir alle sind. So people see this shift Les gens voient Menschen ce sehen changement diese Veränderung from prophecy to morality. de la von prophétie vers la Prophetie zur moralité. Moral. And the crowning act of that shift Und Et die l'acte Change. couronnement de ce krönende changement, Tatsache oder die krönende Aktion von dieser Veränderung is what? What's the crowning act of qu'est-ce that? que c'est cet Ist- acte de couronnement? Instead of, C'est l'égalité au lieu de... just finish your sentence. Equality instead of, Tu dis Instead of l'égalité à la prophète. place de... which one? Laquelle? The great test. What is the Le great grand test? test, c'est quoi le grand test? Was ist denn der große Test? Equality and no longer L'égalité Gleichstellung und et nicht- No plus... Sunday law. Sunday law. Et Und puis kein, la loi du kein dimanche. Sonntagsgesetz mehr. So- The reason why I mention that, Der Grund, La warum ich raison das pour nenne, laquelle je mentionne is cela, if you take that perspective, si on wenn prend du diese cette perspective, Perspektive einnimmst, within the movement, we haven't really appreciated on n'a wir pas haben in der Bewegung apprécié nicht au wirklich sein du mouvement, geschätzt, we haven't felt nous n'avons haben- pas senti ja. that we're going through this progressive pain. wir haben hier qu'on nicht va vers cette diesen douleur Schmerz progressive. gefühlt, dass wir, ja, durch den wir hier durchgehen. So it comes as quite as a surprise to many people. Und so C'est kommt venu er comme une überraschend surprise für pour einige. plusieurs personnes. So off camera, we were talking about this issue a while back now, Et Als, hors caméra, nous avons discuté de Privat ce hier point haben wir il y a de cela über quelques diese temps. Thematiken auch gesprochen. and I took 3 major waymarks Et j'ai pris Ich 3 habe balises 3 principales wichtige Wegmarken genommen in our line: dans notre in unserer ligne. Linie. 1989, 1989, 2001, 2001, 2014. 2014. 2014. And in each one of those stories, Et dans those chacune de ces scenarios. histoires, de Und in ces jeder dieser scénarios, Geschichte there was a battle. il y gab avait es une bataille. einen Kampf. 1989, 1989. 1989. what is it? Was war der Kampf Qu'est-ce 1989? que c'est? What's the battle? Quelle The bataille? fight. Der Kampf. La bataille.
The United States, the King of the North, fights USA, le against roi the du Soviet Nord, Union, qui se bat contre l'Union USSR. soviétique, Ähm, King of the South. Es sind die l'URSS. Vereinigten Staaten als Nordkönig gegen die Sowjetunion, dem Südkönig. 9/11. 11. September. Le 11 septembre. Sorry? Yes, Islam. the United States and Islam. Da L'USA geht es et um die les Vereinigten États-Unis et Staaten und den l'islam. Islam. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. So it's the Sunday law, Da- obviously. Da C'est la geht loi es du offensichtlich um dimanche. das Sonntagsgesetz. If it makes it easier, we'll go with 2016. Wenn Et es, si wenn c'est, es on veut einfacher le ist, rendre dann plus sagen wir simple, on va avec 2016. 2016. You got to speak louder at the back if you're Vous going devez parler fort au fond parce to. que 2016. 2016. 2016. USA and And- Russia? USA and Trump. USA, USA Trump et oder Trump, USA, USA, Russland. So USA we'll go et with the Russie. Democrats and the Republicans. On fait les démocrates Wir et les républicains. sagen jetzt hier die Demokraten und die Republikaner. And we can take that back to 2014. Und Et das on peut können wir ramener auf cela à 2014 2014. zurückbeziehen. Even if you can't see it there, Et même si Selbst vous wenn ne du le es dort voyez noch pas nicht là, erkennen kannst. 2016 is what waymark? 2016, quelle est donc 2016 cette ist balise? welche Wegmarke? Sister Aileen? Aline, In the line of the priest, what waymark is that? dans la In der ligne Linie des der prêtres, c'est Priester quoi? ist das welche Wegmarke? Boston? No, wait. It's a increase of knowledge. C'est là, c'est Zunahme der l'accroissement de la Erkenntnis. connaissance. Increase of knowledge. L'accroissement de la Zunahme der connaissance. Erkenntnis. So that's the increase of knowledge. The increase of knowledge begins at the time of the end. L'accroissement de la beginnt am connaissance Zeit des commence au Endes. temps de la fin. Time of the end is 2014. Und die Et Zeit le des temps de la Endes ist fin, c'est 2014. 2014. Who does not understand what I've just said? Qui ne Wer comprend versteht pas nicht, ce was que ich je viens soeben de gesagt dire? habe? What don't you understand? Qu'est-ce Was que tu ne verstehst du nicht? comprends pas? How 2014 is the time of the end? Wie Pourquoi 2014 das Zeit 2014 des c'est le Endes temps de ist? la fin? Sister Swellen, you understand that? Suelen, Verstehst est-ce du que das, tu Suellen? comprends cela? 2014 is the time of the end. 2014 c'est le temps de la Yes. fin? Ja. Oui. Yeah. Can you just explain that to us? Est-ce que Kannst tu du peux das dann erklären, l'expliquer? bitte? Well, we have the different sections. Tell me what to draw. Sag Dis-moi, mir, was qu'est-ce ich que hier je dois aufmalen soll. dessiner? Sections. You want to draw some sections? Du möchtest, dass Tu ich veux hier que gewisse je dessine des Abschnitte sections? aufmale? I'll draw 4 sections. Donc Vier 4 Abschnitte. Then we sections. have 1989 is the first one. 1989 als 1989 der c'est la erste. première. 9/11 if you want. Ensuite le 11 And, septembre 2014. 11. 2014, September 2014, And then 19 dann 2019 2019, 21. et 2021. 2021. So between each one there's 2 marks. Entre chaque In jeder section, il y a Abteil 2 gibt es 2 balises. Wegmarken. And the first mark in each case is the increase of knowledge. Et Und, la première Für diesen balise, c'est Wegmarken l'accroissement ist de la der connaissance dans die chacune des erste immer sections. die Zunahme der Erkenntnis. And the second mark is the test or the formalization. Und Et la deuxième, c'est die le zweite Test ou Wegmarke la ist der Test oder die Formalisation. Formulierung. Okay, so then if you want to compare line upon line, you just cut the sections and put them under each other. Und Et wenn du maintenant, jetzt si on die veut Linie auf Linie regarder ligne miteinander sur ligne, on vergleichen coupe willst, la musst du die section et on les Sektion met la met unterteilen und l'une untereinander sur legen. l'autre. So then every beginning waymark is the time of the end. Und Afin somit que ist dann chaque jede commencement Wegmarke, de die hier balise, anfängt, das c'est Zeit le des temps de Endes. la The time fin. of the end for that dispensation. Die Zeit Le des temps de Endes la für fin pour diese cette eine dispensation. Dispensation.
this one would be. Et celle-ci Das hier serait wäre, Well, that one. Je connais pas celle-là. Well, I guess if it's all a thing, then that would be, isn't that, I don't know, is that the second coming? Deuxième venue. Okay. Does that make sense? macht Est-ce das que Sinn ça a für dich? du sens? You can take a line On Dass peut du eine prendre Linie une nehmen ligne. kannst and if you can see repeating patterns, Et Und wenn si du on wieder voit sich des wiederholende Muster schémas erkennst, répétitifs, you can then see that each line on peut voir que dann chacune kannst du des erkennen, dass lignes jede Linie can be broken up or cut. peut être in sich selbst aufgebrochen werden kann détaillée oder ou geschnitten coupée. werden kann. You can't do that easily on some of the other lines, Moses, Christ, the Millerites. It's not that easy to do it. In On ne der, peut pas le in der faire Linie, de in den façon Linien von facile Mose, dans les Christus livres und de Milleriten ist das nicht so Moïse, einfach. Christ ou Es de geht, aber Millerites. man muss aufpassen. But it's quite easy to see in the line of the priests. Mais Aber dans la in der ligne Linie des der prêtres, Priester c'est ist es sehr einfach zu facile à erkennen. voir. Is that okay? C'est d'accord? Yes, I got it. Forgot what my question was. J'ai oublié quelle était Vergessen, ma was meine question. Frage war. I asked something about. Oh, I gave 3 dates. I J'ai gave donné 1, 3 2, dates. 3. Ich habe 3 Trois Daten dates. gegeben. 1989, this one I 11 said septembre was 2014. Or people said United States, Soviet Union. Hier haben die Leute gesagt, dass 1989, der les gens Krieg disent zwischen c'est den les Vereinigten Staaten und États-Unis der Sowjetunion versus war. United l'URSS. States and Islam. Da Ensuite, des 11 septembre, die les Vereinigten États-Unis et Staaten und der l'islam. Islam. Then I asked about 14. Et j'ai Und posé dann la habe ich question wegen sur 2014 2014. gefragt. People were unsure about On 14. n'était pas très Man war sûr sich sur nicht sicher über 2014. 2014. So I went to 16. Donc je Dann suis habe ich allée en gesagt, schaut euch 2016. 2016 an. Enough people knew, Sister Aileen knew that 16 was the increase of knowledge. Et Und Aline Aline savait wusste, dass que 2016, c'est la balise 2016 de die l'accroissement de Zunahme la der Erkenntnis connaissance. war. And if 16 is the increase of knowledge, Et Und wenn si 2016 2016, c'est die l'accroissement Zunahme de der la Erkenntnis ist, connaissance, 14 is the time of the end. dann ist 2014, c'est le temps de 2014 die la Zeit des fin. Endes. And therefore, whatever the issue is in 16, that's the issue in 14. Et par Und was conséquent, immer quelles que jetzt soient auch les das Problem questions, le 2016 sujet en ist, ist auch das 2016, c'est le Problem même en 2014. 2014. So, the issue in 14 is the Republican Party and the Democratic Party fighting. Und Le problème 2016 qui se passe en kämpfen 2014, die c'est les deux partis, die républicains et Republikaner démocrates, und die qui Demokraten. se battent. Now, all of those things Toutes All ces diese choses Dinge are all prophetic subjects sont sind, des sujets sind alle prophétiques. prophetischer Natur. that we said has got nothing to do with us. Und Et wir nous disons sagen que cela immer, n'a das rien à hat voir nichts mit avec uns nous. zu tun. Then in 18, Puis en 2018, Und im Jahr 2018, 2018 things began to change. les choses ont fingen an, commencé à dass changer. sich die Dinge verändert haben. And by 2019, Et Und im arrivé Jahr en 2019 2019, there was a huge issue. il y a un gros 2019 problème. gab es ein großes Problem. And that issue was Et ce problème a the été subject of equality. le sujet dieses- de l'égalité. Dieses Thema war das Thema der Gleichheit, Gleichstellung. And the focus of attention came upon the activity, the behavior, the thought patterns of those in the movement. Und Et die l'attention était portée Aufmerksamkeit sur les ging auf die activités, le Aktivitäten, die comportement, das Gedankengut la direction prise par le von der mouvement. Bewegung. So it became a moral issue. Et cela Es est wurde zu devenu une einem question morale. moralischen Problem. And people saw this change. Et les gens ont Menschen vu haben ce diese changement. Veränderung festgestellt. Is everybody okay with that? Tout le monde est Sind wir d'accord da avec ça? überein? So what I wanted to point out Ce que je voulais aufzeigen wollte, souligner, in these 3 histories, ces trois Diese 3 histoires, Geschichten most of us, ces trois histoires, la most of us majorité priests, d'entre without nous, being aware of it,
ohne dass sans uns la bewusst majorité ist, des prêtres, sans y haben die être meisten von réellement uns, conscients, We were not as objective as we might have imagined. waren nous wir n'étions pas vielleicht aussi gar nicht so objectifs que ce que konträr nous eingestellt, wie pensions. wir vielleicht denken. If you and we discussed this outside of class. Nous If en you were avons challenged to discuté see en dehors de l'école. which side of the argument you would be on, Si Wir on haben das devait vous demander privat hier besprochen, aber wir où vous haben vous gefragt, situerez dans auf welcher ce Seite, débat, wenn du erkennst, auf welcher Seite du hier stehst, this movement has people in this movement, not the movement itself. da haben les sich die gens Menschen du in dieser mouvement, Bewegung, non pas nicht le die Bewegung mouvement selbst, lui-même, They have consistently haben de sich façon immer wieder consistante, sided with the United States. auf die auraient Seite der signé Vereinigten Staaten gestellt. avec les États-Unis. If you were to ask someone, S'il jemanden vous fallait fragen poser la würdest, who question was à the quelqu'un, evil power back here? Wer quel war denn die serait böse Macht le mauvais damals? Who would you pouvoir? rather? Which country would you rather live in? Where would your allegiance be? Où serait In votre welchem Land allégeance? hättest Avec du denn quel lieber pays gelebt? souhaiteriez-vous Wo sind denn deine Präferenzen? People would have chosen the United States. Da hätten die Les Menschen die personnes Vereinigten auraient Staaten choisi gewählt. les États-Unis. 9/11. Au 11 11 September. septembre aussi. People in this movement would have said United States, they're the ones that are the correct or the honorable side. Les personnes de ce in dieser mouvement auraient Bewegung dit haben Menschen les zum 11. États-Unis parce September que c'est gesagt, dass eux die qui sont Vereinigten corrects, Staaten die qui sont richtige pour le Seite ist oder dass die la Vereinigten partie Staaten ehrbar sind. honorable. We had personal preferences of who was on the right and who was on the wrong side of these issues. Nous Wir hatten avons une persönliche préférence par Vorzüge rapport gehabt, wer à richtig, wer qui falsch est liegt. du bon côté par rapport à ces And in questions. 2014, Et en Und 2014, 2014, we were siding with Republicans. nous haben wir aurons uns auf die signé Seite avec der les Republikaner républicains. gestellt. In 2015, En 2015, 2015, she's just here. qui est das juste hier. là, What were we saying? qu'est-ce qu'on dit? was sagen wir da? What were we saying in 2015? En 2015, Was qu'est-ce sagen wir qu'on dit? 2015? Dass Trump der letzte Präsident ist? No, C'est Trump président? not 15. Nein, Non, das c'est war pas nicht 2015. 2015. That's at the very end of the year into beginning of 16. Ça, c'est Das vraiment ist la ganz fin am de Ende l'année, commencement de 2017. 2016. End of 16. No, beginning of end of 15, beginning of 16. We began to Ah ja, talk okay. about. Also La fin Ende de l'année 15, 2015, Anfang début 16 de haben wir 2016, on dann a über diese commencé à Thematik dire que gesprochen. Trump serait What was the président. major issue in 15? En ist denn 2015, c'est das quoi la question la wichtigste plus importante? Thema in 2015. Gay mariage. Sorry? Gay mariage. Le mariage Gay marriage. homosexuel. Es ging um die Homo-Ehe. Image of the beast. So L'image de la same-sex bête. marriage. Es geht Le um die même, gleichgeschlechtliche, le ging um même die le gleichgeschlechtliche mariage Ehe. de, Who's de, the de evil personnes ayant le même organization, the sexe. evil party Et quel that was était, instigating this? et quel était Und donc wer le war denn parti diese mauvais böse qui Partei, die das instigait ce sujet? eingeführt hat? Who? Qui? The Democrats. Les Das waren die démocrates. Demokraten. They were the party C'était eux, waren le die parti, Partei. hein, that were pushing Die which issue? qui die poussait welches quel Problem sujet? befördert haben? The image of the beast. L'image de la Das Bild bête. des Tieres. Everyone okay with that? Tout le monde est Ist d'accord ja avec jeder ça? einverstanden mit? What's so funny Ce qui est si Was so intéressant, lustig an der Sache jetzt ist, is who was promoting that theology, qui Wer hat diese promouvait, Theologie faisait la denn promotion de that cette concept dieses théologie, ce Konzept? concept? that President Barack Obama was creating, Que, Das- fostering, nurturing the image of the beast? que dass, le président Barack Obama Obama, créait, nourrissait l'image c'est de la le- bête. Who was pushing this theology? Wer hat, This Qui idea? poussait wer hat donc diese cette Idee oder diese Theologie théologie? denn vorangetrieben? Which one? Die Laquelle? Priester? Wer denn? This was an FFA initiative. Et ça, Das c'était war une eine initiative Initiative de von FFA. FFA. So I just wanted to show us something. J'aimerais Ich juste möchte vous uns hier montrer nur quelque etwas chose. aufzeigen. What's the reference? C'est quoi la Was ist hier die référence? Referenz? Is this Shemaine? Sœur Chimène?
Für die Homo-Ehe? Main institution. What is the reference for what? La référence pour quoi? Pour cette Das ist der question. Bezugspunkt Ah, für the dieses great Problem. test. Elle dit last event. Last day, événement des derniers jours. My question won't help because I said, what was the reference for this issue? Et ma question, And I c'était have quelle est to- la and I have not référence pour repeated what ce the issue sujet? was. Et les gens ne savaient pas, sans dire quel était What's the issue? le sujet. Also was ist das Problem? L'image de la Das bête. Bild des Tieres. Keine Ahnung. Second selected messages. Page 102 and 80. Alors, Which one? message choisi, la page 102. You take us to second selected messages. Alors, qui nous emmène dans Ausgewählte message choisi, Botschaften, Band volume 2. 2. I'm going to go with 80. Je vais avec with 80, la page paragraphe. 80, paragraphe, 80, Paragraph paragraphe 2. 4. Second Fort. selected messages, page 80, paragraph 4. Deux messages What does choisis, it say? volume 2, Was page sagt es 80.4 en anglais. Sister Aileen, what does it say? Aline? I forgot. Das habe ich I vergessen. forgot. I don't remember. Can't remember? Tu te rappelles pas? Brother Jim, do you remember? Jim, est-ce que tu te rappelles? Do you remember? Brother Jonathan? Jonathan, tu te rappelles? Suellen? Solène? It's Consistency, thou art a jewel. The Lord has shown me. Cohérence, tu Der es Herr hat mir gezeigt, that the image of the beast will come before. un joyau et le Seigneur m'a montré. dass Not Sunday. Message Das Bild choisi, des volume 2, Tieres 92.1 en français. Come before. It's going to become before. Le Seigneur m'a montré que, Good. Sister dass es Tasha. vor etwas kommt. Before the close of probation. Das ist que vor la dem, loi l'image de la baisse sera Ende der Gnadenzeit avant la What Ellen White FTG. says. Ellen Et White Ellen White sagt, dit, Image of the beast is what? qu'est-ce que Bild des l'image de la Tieres bête, ist was? Ellen White dit? This is the Sunday law. Voici la loi das du dimanche. Sonntagsgesetz. If we're okay with that. Si vous êtes d'accord avec ça. Now, where will you see that image of the beast Où being verrez-vous, set up? Wo würdest du denn dieses où Bild des verrez-vous Tieres sehen, cette dass es loi de la, aufgestellt wird? cette image de la Quote bête indicates établie? it's at the Sunday law. La, Das la Zitat citation deutet an, indique que dass es c'est à la am loi du Sonntagsgesetz dimanche. ist. Where would we see it? In Où reality? la verrons-nous en Wirklichkeit? réalité? Wenn du Ereignisse siehst. Did you ask me a question? I didn't understand. You see events, you see that they're coming together. Yeah, when? Donc quand on voit les événements, on Ouais. voit Wann que siehst ça du arrive. denn diese Oui, mais Ereignisse? c'est quand? Would it be Quand? here? Wir sind On hier. est, ça serait là? No, even a bit before. Un peu avant? Not before. Not before. Nicht Pas avant? vorher. We'll see it here. On Hier voit sehen là. This is where we'll actually see the image of the beast. C'est là Hier qu'on a sehen vu wir l'image de tatsächlich la das bête. Bild des Tieres. Properly, we'd see it at the increase of knowledge. On la Ganz voit à l'accroissement de la Deutlich würden wir es connaissance en principe. an der Zunahme der Erkenntnis sehen. You can see even a little bit before. Man Et kann vous es la aber schon ein voyez bisschen même un früher peu sehen. avant. So, Donc, if you take all of this si vous Wenn du prenez all tout das hier cela, nimmst, and you believe that the image of the beast dass das et que Bild vous des croyez que Tieres l'image de la bête is 2015, est 2015, 2015 ist, what do you know that's already happened? alors was qu'est-ce que vous weißt du, was savez da qui s'est bereits déjà geschehen passé? ist? Sorry? You already know Sunday laws happened. Vous Da savez weißt du déjà que bereits, la dass loi ein du dimanche Sonntagsgesetz est schon geschehen passée. ist. So in 15, Donc en 2015, 2015, Future for America was still, I'm going to say this, still rejecting the notion that 2014 was the Sunday law. a déjà 2015 hat rejeté, avait FFA déjà rejeté immer noch la notion die que idea. 2014 Immer noch était die, donc une loi das du Konzept dimanche. oder J'avais rejeté cette ja, idée. die Idee eines Sonntagsgesetzes in 2014 verworfen. Notion means idea. Donc So they were notion, still ça veut dire rejecting this, idée. even though Ils avaient déjà they would rejeté teach this cela, quote. même Obwohl sie s'ils dieses enseignaient Zitat hier cette gelehrt haben. citation. So I want us to see that, Donc j'aimerais Das que nous möchte ich, dass puissions ihr das voir seht. cela. how Comment?
wrong their thinking is. Comment falsch ihr était Denken ist. fausse So, leur let me just façon make de my point, réfléchir. then you ask your question. Je- And I want to show you how they manipulate the data to not accept this. Je Und vois ich möchte comment nun ils euch vont aufzeigen, wie sie manipuler diese les données afin qu'ils Information ne voient pas manipulieren, ce damit sujet-là. man das nicht erkennt. Sister Sue Ellen, Suelen, you gave us the answer a minute ago. tu nous as donné la réponse il y a une minute. What waymark is this? Quelle est Was für donc eine cette Wegmarke balise? ist das hier? Second coming. Deuxième avènement? Okay. I gave No. it to you a minute ago. Je l'ai dit il y a une minute. This is Daniel 12:1. FTG, Ellen White voici says. Daniel Das ist 12.1, Daniel 12, Ellen Vers White 1, nous sagt dit. Ellen White. What do we say it is? Was Et sagen nous, wir, qu'est-ce dass qu'on es dit ist? que c'est? The time at the end. On dit que c'est le temps de la fin, non? Someone help her? Quelqu'un peut l'aider? She did. Oh, I did. Hat sie nicht Sonntagsgesetz gesagt? This is the Sunday law, Das C'est hier la ist das LD. Sonntagsgesetz. and therefore this Et par Und conséquent, deshalb cela, hein, pre-Sunday law. c'est Ist das hier vor dem avant Sonntagsgesetz? la LD. Why is this the Sunday law? Pourquoi Warum ist das FTG denn hier devient das la loi du Sonntagsgesetz? We dimanche? use old nomenclature, old wording. Alors Wir là, nutzen on jetzt hier die utilise alten- des die alte anciennes Logik. Daniel choses. 12:1. Daniel 12, Daniel Vers 1. 12.1. Close of probation for whom? Das Mais ist c'est la die- FTG Daniel pour 12, Vers qui? 1 ist das Ende der La fin du Gnadenzeit temps für de wen? grâce pour qui? Everybody. Für Pour tout le jeden. monde. So we'll call it the world. Nous allons Wir nennen l'appeler es die donc le Welt. monde. And this, Und das hier, Cela, so this Sunday law alors cette loi du dimanche, Sonntagsgesetz, is the close of probation c'est ist la das Ende der FTG, Gnadenzeit. for the church. mais pour Für die l'Église. Gemeinde. This is how they manipulate the data. Et c'est de So cette façon qu'ils ont wurde manipulé les diese données. Informationen hier manipuliert. So if this is the close of probation, S'il Das s'agit hier là das de Ende la der Gnadenzeit FTG, ist, then the image of the beast alors dann ist l'image de das la Ende bête der Gnadenzeit, das Bild des Tieres is pre-Sunday law. vor dem est avant Sonntagsgesetz. la loi du We've dimanche. discussed this in class extensively. Et nous en Das avons haben wir in discuté den en classe de Unterrichtsstunden façon schon étendue. ausgiebig besprochen. So if you come to this model Et si Kommt nous man zu dem arrivons dans ce Modell hier modèle, drüber. here ici, là, Hier, is 15, c'est da haben wir 2015. 2015. and therefore if this is 15, Donc Wenn par die- wenn man hier conséquent, s'il 15 s'agit de 2015 hat, 2015, là, if you're going to argue, si vous Jetzt- voulez this would be discuter, what? alors Dann wäre, avant 2015, die là, Wegmarke ça davor devrait was? être quoi? This would be 14. Ça Das wäre devrait être 2014. 2014. I don't think there's been any proper recognition of that. Et je ne pense pas glaube qu'il y nicht, ait dass eu man une das wirklich, reconnaissance correcte par rapport à anerkennt. ça. If you take this model, Si vous prenez Nimmst- ce ziehst du modèle, dieses Modell heran, then 2014 is not the Sunday law. dann alors ist 2014 2014 n'est nicht pas das la loi du Sonntagsgesetz. dimanche. In fact, people don't even recognize there would be this relationship between 14 and 15. Ich En denke, fait, dass les die gens ne Menschen nicht reconnaissent einmal même pas erkennen, qu'il y a dass une es hier eine relation Beziehung entre zwischen 2014 et 2014 2015. gibt. So all I'm saying, if Future for America were to be accurate, Donc tout ce Alles que nur, je was ich suis en train de dire, si sagen möchte, FFA veut être Wäre juste, FFA akkurat to line upon line methodology, à la oder genau méthodologie in ligne sur Bezug auf ligne, die Methodik Linie auf Linie and they were to put an image of the beast here, et und qu'ils wenn veulent Sie mettre hier une ein image de Bild la des bête Tieres là, platzieren, they would have had to have seen ils dann auraient hätten Sie dû voir erkennen müssen, that 14 was a Sunday law. dass que 2014 2014 c'était une ein LD. Sonntagsgesetz war. And today, Et aujourd'hui, Heute they reject that 2014 is a Sunday law. They do not believe that any longer. ils Heute rejettent que verwerfen Sie die 2014 était Tatsache une oder loi du verwerfen Sie dimanche, es, ils dass n'y croient plus. 2014 ein Sonntagsgesetz war. Das haben Sie glauben Sie nicht mehr. So all I wanted us to see when we looked at this Alors tout Alles, ce que was je ich voulais wollte, que dass vous wir, voyez quand on a regardé à cela, Erkennen, als wir uns das anschauten, is that if you were to question yourself, c'est il vous musst dich fallait selbst fragen. poser des questions à vous-même. all of us would continue to pick this side. alle von Nous uns tous, hätten nous immer aurions wieder diese continué Seite à gewählt. nous mettre de ce côté-là. United States, Republicanism. Die Vereinigten USA, Staaten, die Vereinigten USA Staaten et le und Parti républicain. die Republikaner. Now, if you look at this United States here, Et maintenant, diese si vous Vereinigten regardez aux Staaten hier États-Unis, là, what kind of a United States is that? quelle Welche sorte Art d'États-Unis der Vereinigten est-ce? Staaten ist das denn? Unilateral?
Unilatéral. unilateral United States. Der Drache. Le dragon. The United States Die Les Vereinigten Staaten États-Unis. is in a secret alliance Et dans befindet une sich in alliance einer, secrète. in einer geheimen Verbindung with whom, Brother Jim? Avec Wem, qui, Jim? Jim? With the Pope. Avec Le le Papst. pape. Which Pope is this? Et Welcher quel est Papst ce ist das? pape? John Paul. Johannes Paul Jean-Paul II. II. This is the Pope, John Il Paul. s'agit du pape, Jean-Paul. Who does he like? Et qu'est-ce Wen qu'il mag er aime? denn? Pope does he like? Quel pape il aime? Welchen Papst mag er denn? The next one. Celui qui suit, I or E? I. c'est donc c'est Er- Benoît Good XVI. friends. Er sont ist ein amis, guter Jean-Paul Freund II mit et Benedikt, Benoît seinem XVI. Nachfolger. And then there's another one. Et ensuite, il y en a un Das ist ein autre là. weiteren. Now, he's not alive. Also er lebt ja nicht mehr. Il est Si plus en ouais. vie, mais s'il Wenn er était noch le cas, leben würde, What do you think of this man? que Was würde que er denn über penserait-il diesen de hier cet denken? homme, François? Who would not like him? Il n'aurait würde pas ihn aimé nicht François, sonderlich Jean-Paul And that II. would be an understatement. Et là, c'est vraiment un mot qui ne reflète pas vraiment also la das ist réalité. gelinde ausgedrückt. I think it would border on hatred. Je Ich pense qu'il glaube, l'aurait es würde vraiment haï. an Hass Il est grenzen. sous-évalué, We ce already mot. see tension between these two people. On a déjà sehen vu ja les tensions schon qui die existent Spannungen entre zwischen diesen Benoît et beiden hier. François. So, in English, there's a phrase they say, birds of a feather stick together. Im Englischen Et en anglais, il y a un proverbe, je sais pas. gibt es einen Ausdruck, der sagt, die Feder und der Vogel hängen zusammen. So, who's his best friend? Wer ist denn Son sein bester meilleur Freund? ami, Get c'est all of qui? that. Vergesst all das da danach. Oubliez. Sorry? Oubliez Reagan. ces Das deux ist Reagan. papes-là. Donc, c'est Reagan. They love each other, Ils Sie s'aiment. mögen sich. they're like a couple, Sie sind C'est wie comme un ein couple. Paar. because they have the same religious belief Parce Weil qu'ils ont sie la même der- croyance religieuse. Weil sie den gleichen religiösen Glauben teilen. on different levels. auf- das auf À verschiedenen différents Ebenen. niveaux. They both see themselves as subjects of prophecy. Les deux Beide se sehen voient sich comme selbst étant un als sujet de la prophétie. Teil der Prophetie. There's a deadly wound that's given and they gets healed. Et il y a une tödliche blessure Wunde, mortelle qui a die, été donnée, ils ont été guéris. Die sie widerfuhren und die geheilt wurde. USSR is the evil empire. Die L'URSS, c'est Sowjetunion ist l'empire das böse Reich. mauvais. And they're both extremely religious. Und Et les beide sind deux sont extrem extrêmement religiös. This is a religieux. religious warfare. Das C'est ist une eine guerre religiöse religieuse. Kriegsführung. And on the spectrum of religion, where would you place these people? Et Und dans im le Spektrum spectre der de la Religion, auf religion, welche où Seite würden wir placeriez-vous diese ces da deux schlagen? personnes? Conservative. So what kind of American is this? Conservateur. Wir Alors, würden quel sie type als d'Amérique konservativ est-ce? bezeichnen. Somit ist das was für ein Amerika. And this is the United States that all of us would have sided with. Und Et auf c'est ce diese genre, Art nous Amerika, nous auf serons dieses mis du konservative côté de Amerika, ce hätten genre sich alle d'Amérique von uns conservatrice. die Seite bezogen. Even if I asked you today, I'm sure you'd say I would have picked them if I were there in that situation. Et si Ich on glaube, était là dans selbst cette heute, wenn man situation, euch on aurait fragen choisi würde, les États-Unis. auf welche Seite man sich geschlagen hätte, würde man noch And until USA recently, sagen. Und Et, erst kürzlich, I mean like Et- 12 months, et il y a or que 24 months, récemment, you still would have picked them. ich 12 würde mois, sagen, 24 mois, on erst aurait 12 oder encore choisi 24 les Monate her États-Unis. hättest du sie noch gewählt. But you have pretended, Mais vous avez Aber du hast prétendu, you vorgegeben, have fooled yourself into thinking, dass Vous man êtes, sich selbst im Denken, convaincu ou trompé vous-même à croire you have fooled yourself, you've tricked yourself, also Vous dass man êtes sich selbst piégé betrogen hat vous-même. in seinem Denken, that your objective, que vous étiez dass man ja objektiv objectif. handelt. you're just an observer, Vous Du étiez bist juste lediglich ein un Beobachter. observateur, that you're an ambassador. que vous dass du étiez un ein Botschafter ambassadeur. bist. That's the theory. Ça, Das c'est ist la die Theorie. théorie. And because we kept on looking at prophecy in this perspective, we believe that. Und Et weil parce qu'on wir ne cesse die de regarder à la Prophetie in dieser prophétie sous Perspektive cet angle, on betrachtet ne cesse haben, d'y croire. haben wir es auch geglaubt. If I were to ask you, do you care who wins? Et Wenn si ich je die devais vous Frage, poser la interessiert question, es est-ce que dich cela oder vous importe wer qui gewinnt? gagne? And if it's not your fight, Et you si- would say, Et Und si wenn es c'est nicht pas dein votre Kampf ist, combat, dann vous würdest du aurez sagen, répondu, I don't care who wins. qu'importe, würdest du que sagen, m'importe ist mir egal, qui wer gagne. gewinnt. I noticed that
United States won, and that was the subject of Bible prophecy. Good. Ich J'ai habe relevé festgestellt, que dass die les Vereinigten États-Unis ont Staaten gagné gewonnen et haben und cela das fait war ein partie d'un Teil der sujet de Prophetie. la prophétie Somit ist das in biblique, Ordnung. donc c'est We bien. claim Wir On behaupten, that clame our only interest in this battle dass avoir un unser intérêt einziges par rapport Interesse à in cette diesem Kampf bataille, is that when we see who won, c'est lorsque nous ist, voyons dass qui a wenn wir gagné, erkennen, wer gewonnen hat, it agreed with prophecy. cela s'accorde dass avec la das prophétie. Ergebnis, also wer gewonnen hat, mit der biblischen Prophetie übereinstimmt. That's been our only interest. Cela a Das, été notre seul so die intérêt. Behauptung, ist unser einziges Interesse. Is that true? Ist Est-ce das vrai? wahr? No. Nein. It's No. a lie Non, Nein. c'est un That we- mensonge promulgate that we give to people. que Das nous ist eine avons Lüge, die donné wir den aux Leuten gens. geben. Because deep down, Denn Parce tief im que Inneren, the profondément, dark recesses of your mind, dans den le Tiefen processus sombre de deines notre esprit, Verstandes, you like this party. vous magst du aimez diese ce parti Seite hier. You would conservateur choose them. et vous Die aurez würdest du wählen. choisi ce Think parti. like them. Vous Du pensez denkst wie comme eux. sie. And you know, if you have a cheerleader or you have you wave a flag for the party that you like, Et vous savez Und, que wenn du si jetzt vous so einen tenez un Flaggenträger drapeau et hast que oder vous so l'agitez Cheerleader, en faveur du we parti all que like vous aimez, this party, on aurait not tous this one. aimé Wir ce alle parti, mögen la diese conservateur américain, linke et non Seite, pas nicht die rechte. l'autre. It's a communist, Parce que le Weil RSS, die c'est anderen sind communiste. Kommunisten. and communist means evil. Et Und communiste, ça Kommunist veut dire le bedeutet mal. ist gleichbedeutend mit böse. It's not even something that you discuss or think about. Ce n'est nicht même mal pas quelque etwas, chose über das du, redest oder pour lequel vous diskutierst. discutez, hein, vous This was the réfléchissez. mindset that we had. Et Das c'était war l'état d'esprit que nous das avions. Gedankengut, das wir hatten. Come to this one. Quand on arrive Kommst du à mit celui-là, diesem le 11 11 septembre, What kind of United States is this? quelle Welche sorte Art der Vereinigten d'États-Unis Staaten haben wir est-ce? hier? That's going to go to make war with Islam. Elle Die va mit dem entrer en Islam guerre Krieg avec führen l'islam. wird. This is again conservative America. De Das nouveau, ist là, il wiederum s'agit das du konservative conservateur Amerika. américain. What kind of a war does this become? Et ça Welche devient, Art Krieg quel wird genre das de guerre que cela devient? But don't Ein call it a proxy war. Ich möchte es nicht Stellvertreterkrieg nennen. Becomes a religious war Ça Es ist devient une wiederum guerre ein religieuse religiöser Krieg between two world views. entre deux zwischen visions zwei du monde. Weltanschauungen. This is the survival of Christianity. Hier C'est geht es um das Überleben le des survivant du Christentums. We christianisme, just pretend it's the West. qu'on Wir prétend sagen être einfach, es ist der l'Occident. Westen. This is like the Crusades. C'est Das comme ist les wie croisades. die Kreuzzüge. Croisades, So this is pardon. also conservative America. Il s'agit Somit là ist das encore auch wieder das du konservative conservatisme Amerika. américain. Who's the president? C'est qui Wer ist le der président Präsident? là? Welche Partei zu jener Là, en Zeit? 89. Republican. Es sind die C'est un Republikaner. républicain. This one. Et celui-là, Auch die Republikaner. Come to 14. un républicain. Et on 2014. arrive à So it's 2014. 2014. En Im Jahr 2014. 2014 We'll just go to 15. gehen wir Et si on direkt zu va en 2015. Whose 2015, side are we on? Auf de welcher quel Seite côté stehen wir? sommes-nous? We're definitely not on the Democrat side. On Mit serait du Sicherheit côté nicht des auf der Seite der démocrates. Demokraten. Come on, look. Hey, schaut euch das an. How much sin is it Wie Regardez, tief ist doch die combien de Sünde, péchés to est-ce let boys go into girls' toilets que dass man les Jungs garçons auf vont eine dans les Mädchentoilette toilettes des lässt. filles and just let them do all dirty things in there? et Und on dort les laisse drin faire einfach des ihre choses schmutzigen Sachen mauvaises machen là-bas. There's no decency. Il n'y a Wo aucune ist denn hier décence dans die ça. Zurückhaltung? That's what you all think. C'est ce Das à haben wir quoi alle vous gedacht. This penseriez. is Obama Et ça, c'est Und das Obama macht qui Obama. fait ça. having crazy ideas, Il Der a hat doch des diese idées verrückten folles. Ideen. paying for people to have therapy and surgery. On doit hat, payer pour des gens er qui vont faire une zahlt für thérapie Menschen, ou die Therapien oder une Operationen chirurgie. bekommen, To get their body damit ihr pour que leur Körper corps into alignment in soit en Übereinstimmung with their alignement true gender avec identity. leur mit ihrem vraie wahren, mit identité ihrem wahren de Geschlecht genre. ist. And this was, if you think 15 was bad, it just gets worse. Und Et wenn si du vous denkst, dass pensez que 2015 2015 schon c'était schlimm war, mauvais, es wird ça ja nur noch schlimmer. s'empire. We all think that's wrong. Et Wir on alle glauben pensait doch, tous dass que das falsch c'était ist. That's what your mauvais, worldview is. So ist doch cette deine vision mondaine. Weltanschauung. Sorry? cette vision du And we haven't monde. even touched Obamacare. Und Et wir on haben n'a noch même nicht pas mal über touché à Obamacare gesprochen. l'Obamacare. Forcing people Man Obliger les zwingt gens Leute,
to do something they don't want to do, de anti-constitutional. faire des choses Es qu'elles zwingt n'ont pas Leute envie de etwas zu tun, faire, was sie gar nicht tun wollen. ces Das geht gegen personnes. die C'est Verfassung. The anticonstitutionnel. federation Das La und das von Fédération. auf Bundesebene, pushing the little man around. die den À kleinen pousser Mann les petits gens, herumschubsen. là. You said, Sister Kathy, I interrupted you. Cathy, qu'est-ce que tu disais? Je Und t'ai dann interrompu. gab es auch noch eine Strafe dafür, wenn du es nicht getan hast. Sister Suellen? Solène? I just was. He didn't hear one of the words. Oh, okay. Ah, je n'ai pas entendu un So- de tes mots. Whose side are we on? Auf welcher De Seite quel côté befinden wir sommes-nous? uns? And then Dann Conservateur et we're ensuite, here, nous dann sommes sind là, wir hier, the last one. le dernier là. letzten. And someone stands up and says, Et quelqu'un Jemand se steht lève nun et auf und dit, sagt, everything that you believe is all wrong. tout ce alles, en was du quoi vous glaubst, croyez ist est alles faux. falsch. Not Sabbath, Il ne s'agit Geht pas hier du nicht um den sabbat, Sabbat, it's equality. mais sondern c'est pas le um sabbat, c'est Gleichstellung. l'égalité. And we say, where did all this come from? Und Et dann on sagen pose la wir, question, mais kommt denn d'où das cela alles her? vient-il? Before that, Avant Zuvor cela, noch they said ils sagen disent, sie, women's trousers. les femmes also qui sie portent sagen le auch pantalon. noch, dass Frauen nun Hosen tragen. And we all know that that's sin. Et nous Und wir savons alle tous wissen, là dass que das Sünde c'est ist. du péché. You can ask Ellen White Vous pouvez kannst du ja poser la Ellen White question à fragen. Ellen or White Moses. ou Oder bien Mose. Moïse. They'll tell you. Sie werden Ils dir vous le beide diront. sagen. And we all know Et nous Und savons beide tous wissen wir, that they're pretty conservative in their qu'ils sont thinking. dass sie in ihrem assez Denken so ziemlich conservateurs dans leur konservativ sind. état d'esprit, leur façon de penser. So now Maintenant, Jetzt it all becomes moral. tout wird devient das hier alles moral. auf einmal moralisch. And all of that was all prophecy. Alors alles que hier oben avant war tout alles cela, c'était prophetisch. prophétique. Who is against wearing the women wearing trousers, women being ordained to leadership positions? Qui est contre les Okay. femmes Wer war portent- denn gegen, contre, le, qui est contre les dagegen, femmes dass qui portent le Frauen Hosen pantalon, les anziehen femmes oder dass qui Frauen deviennent ordiniert werden? anciennes ou qui ont des postes à, Die à Konservativen. responsabilité, c'est les conservateurs. So this is an issue that deals with with the Donc c'est conservative mindset. Das ist C'est hier nun une ein question Problem, das qui traite den avec le konservativen Verstand conservatisme, behandelt. un état de pensée conservateur. Conservative Christians, Les Konservative chrétiens Christen. conservateurs, they believe ils Glauben. croient women are happy que les Dass femmes sont Frauen glücklich contentes damit sind, to wear skirts. de Röcke zu porter tragen. des jupes. Great privilege. Das ist ihr C'est un grand großes Privileg. privilège. They find peace and comfort in submitting to the authority of their husband. Dass sie Qu'elles trouvent de la Friede paix et und du Freude darin réconfort à se finden, wenn soumettre sie à sich l'autorité de der leur Gewalt mari. ihres Mannes unterstellen. Can you think what kind of an evil woman she would be Könnt ihr euch vorstellen, was für eine bösartige Pouvez-vous Frau sie ist? réfléchir if she à proposed to her fiancé? quel genre de Wenn femme mauvaise sie, ça devrait être si elle demande ihrem en Verlobten fiancé, gegenüber den si Antrag elle gemacht demande à hätte. à We know son that's all wrong. fiancé wissen, de dass se das marier alles avec falsch elle. ist. C'est It's just mauvais. an indication Et that cela someone is not in agreement, not following God's plan. Das est ist une alles indication que ein les Hinweis personnes ne dafür, suivent pas le dass plan de jemand Dieu. nicht Gottes Plan folgt. It's like a library, Das C'est ist wie comme une eine librairie. Bücherei. this world. Ce Also diese monde. Welt ist wie eine Bücherei. And in this library, C'est comme dieser une Bücherei, there's all these bibliothèque. books. Gibt Et es dans all cette diese Bücher bibliothèque, il y hier. a tous see it ces on camera. livres. Man kann es jetzt nicht auf Vous der ne pouvez Kamera pas le sehen. voir And each là. one of those en books caméra. Und jeder Et dieser dans Bücher chacun de ces livres, What? qu'est-ce qu'il ist y a? A woman. Il y a eine une Frau. femme. And here I am, Me Hier bin voici. ich, a nice, eager man. ein netter, un homme freundlicher là, Mann. Go to the library. qui Ich gehe in va, die Bücherei. qui va à la bibliothèque. Sister Kathy, you said what? Cathy, t'as dit Was quoi? hast du gesagt, Kathy? Du suchst dir ein Buch aus? I said, which book do I like? Also Ja, sagst du, quel livre que welches j'aime? Buch mag ich denn? And the books are saying, Und die Bücher sagen alle, how do you judge a book? Et les livres vont dire, comment vous jugez also les woher weißt du denn, livres? ob ein Buch gut ist? Gemäß des I look Umschlags. pretty. Das Mais Buch je sagt, suis- ich je suis sehe doch mignonne. schön aus. I look attractive. Ich Je suis sehe attirant. attraktiv aus. You can see how
ugly this is. Vous Und da pouvez kannst du doch voir sehen, wie hässlich die mauvais ganze cela Angelegenheit est ist. Today, aujourd'hui. I remember speaking Je me Ich erinnere mich rappelle daran, to a parlant really good friend of à mine. wie une ich très bonne zu amie à einem moi. wirklich guten Freund geredet habe. Hold that thought. Halt mal Pensez den cette, Gedanken kurz. We've spoken about Gardez cette dowry pensée. before. I've mentioned it in our On a classes. Wir parlé haben de ja la schon dot über den avant, on en a Menschenhandel parlé gesprochen, dans das notre haben wir classe. behandelt. And what did I say about dowry? Et Was qu'est-ce que habe ich j'ai denn dit da au über sujet de diesen la Menschenhandel dot? gesagt? Sorry? It's human trafficking. C'est le trafic humain. So- Oh, Dowry ist, nein, das ist, wenn du eine Mitgift zahlst, dass das Menschenhandel ist. Why don't we call it human trafficking? Pourquoi Warum on nennen wir das l'appelle denn le nicht trafic humain? Menschenhandel? Weil wir es schön darstellen. And who's doing that, making it look pretty? Und Et wer qui est-ce stellt qui es denn fait en schön dar? sorte que ça devienne sympa? Beau. I mentioned, Ich J'ai habe gesagt, mentionné, I know it's both, but I mentioned whom? mais ich j'ai mentionné habe, qui? ich habe beide gesagt, aber wen habe ich erwähnt? The women. Les Frauen. femmes. They want to persuade themselves that this is a beautiful experience. Les So they femmes call it veulent, dowry. Sie, Se convaincre qu'il s'agit sie d'une bonne verführen sich expérience selbst, qu'on dass les das ein schönes appelle, Ereignis ist und dot. deswegen nennen sie es on appelle Mitgift. ça dot. You've watched, I'm not saying you watch movies, but you watched these movies. Je dis pas que vous Also, avez ihr regardé habt des films, mais Filme vous avez gesehen oder regardé ces films ou ces äh, documentaires Dokumentation darüber. About America. aussi Über en Amerika. You Amérique. don't see the slaves going onto these platforms. Et on voit You pas, don't see slaves standing vous on ne the voyez pas platform Du donc siehst ja les, nicht, wie die les Sklaven auf esclaves einem qui sont Plateau là stehen sur and saying, I'm really great. le und podium wie sie et sagen, ils hey, ich dirent, bin doch so je toll. suis vraiment I'm bien, worth $200. je Ich vaux bin $200 200 wert. dollars. And he's only worth 50 because he's got bad teeth. Et Aber lui, er il ne neben vaut mir que ist nur 50 50 wert, weil er parce qu'il a schlechte des Zähne hat. mauvaises dents. They didn't flaunt this issue. Sie Et, haben ils n'ont pas, dieses Problem nicht verschönert. Gérer cette Women histoire do. comme ça. Aber Frauen machen das. They see value Ils ont vu Sie de sehen la einen valeur Wert darin, in having a dowry. dans le fait d'avoir une in dot. ihrer Mitgift. Now I forgot my point. Maintenant, j'ai oublié mon point. Yes, my Freund. friend. Ja, Oui, mein mon ami. Freund. She wants to be married, Elle Sie voulait être wollte mariée, elle voulait verheiratet. se Sie marier. ist verheiratet, wie like die most meisten. people. Comme And la she listened to majorité all the des... videos Personne. and the sermons and read all the books on it. Elle a Und lu sie hat sich beaucoup alle de Vorträge livres et und regardé alle les angehört und vidéos, alle écouté Bücher des sermons gelesen. sur le sujet. And she hadn't been married yet. She was still waiting. Und Et elle sie war s'est vorher noch toujours nicht pas mariée et verheiratet. elle attend. And she'd listened to this sermon Und Et dann elle a hört sie sich écouté à ce diese sermon Vorträge an, that gave her so much peace and qui comfort. lui a die ihr donné so viel beaucoup de Friede paix, und de Zuversicht gaben. réconfort. She saw all around her friends getting married. Elle a Um vu sie tout herum- autour d'elle, Um sie ses herum hat amis sie alle qui se ihre mariaient. Freundinnen gesehen, wie sie geheiratet haben. And what gave her peace Und Et was qu'est-ce hat qui ihr lui den a Frieden donné gegeben? la paix? was this tree. C'est Es war dieser cet arbre Baum. qui lui a donné de la paix. And on this tree, Und an diesem Baum Sur cet there arbre, was fruit. gab es Früchte. il y a des fruits. And this man would come Et Und dann cet kommt homme dieser va Mann. venir là, hungry, il a Und er ist faim, hungrig. go to the tree, il va Er vers geht zu dem l'arbre Baum and he takes something. et il prend und dann quelque nimmt chose. er eine Frucht. And which fruit is he going to go for? Und Quel, welche Frucht wird er fruit- jetzt wohl vers quel wählen? fruit va-t-il se diriger? He'll go for the lowest one, the easy reach one. Il va Er nimmt aller die, an die er vers einfach hinkommt. le And fruit qu'on attrape If plus you wanted to go for facilement. this one, Et Wenn si du vous aber voulez für die aller hier, vers an le die hier fruit en oben haut, hinkommen willst, he'd have to make a lot of effort. il faut qu'il da muss fasse er sich beaucoup ja schon sehr d'efforts. anstrengen. So she believed Donc elle So croit hat sie geglaubt, that this low-lying fruit, dass ces diese fruits-là qui sont tiefhängende Frucht, facilement for all the women that were not faciles of d'atteinte. that much value, all toutes die ces Frauen femmes qui n'ont sind, die pas nicht so beaucoup de viel Wert valeur. haben. and the reason why she was waiting so long, Et la Der raison Grund, pour warum laquelle sie so elle a lange attendu aussi wartete, longtemps, because she's the one that's hard to get. weil que sie elle diejenige est celle ist, qui a- die, plus difficile à prendre. die man nur sehr schwer haben kann, So she has more value. weil sie ja mehr Wert hat. And she's waiting for that special man Und Et sie elle wartet auf diesen attend ganz là pour besonderen cet Mann, who homme would take the effort to climb the tree to get her. qui der va die faire Anstrengung auf l'effort sich nimmt, auf de den Baum grimper zu à l'arbre klettern, pour um sie zu l'avoir. kriegen. Just think how sad that is. Könnt ihr euch vorstellen, Voyez wie combien schade das triste c'est. ist?
how sick that is. wie Combien krank das malade ist. est-ce? And we think Nous Und wir pensons glauben, if that was the man and that was the woman, wenn ça, das si c'était der Mann l'homme et und la das femme andere die étaient en Frau bas, ist, that's some kind of sinful model. et ça, dass ça das serait un ein modèle sündiges Modell ist. pécheur. How wrong it is for a woman to propose to a man. Wie falsch es für Combien c'est eine Frau mauvais ist, wenn qu'une sie den, femme den Antrag stellt. demande à un homme de se And marier. this is all a fresh wound, if I can say. This is still raw. Und It's still Et, real. sagen wir mal so, das c'est ist alles noch eine une frische blessure Wunde, eine fraîche. offene Wunde. You si still je got peux people dire. in the movement who still believe this model. Et Man il y a hat immer encore noch des Leute personnes in der dans le Bewegung, die mouvement an qui dieses croient à Modell ce glauben. modèle là au tableau. Just like Judas, Tout comme Genauso wie Judas, Judas. they just sit silently ils Sie sont sitzen, assis là sind einfach nur silencieusement ruhig. at Capernaum. à Capernaum. In Kapernaum They say, I'm not going to say anything. Ils sagen disent, sie, ah, je ne vais rien dire. ich halte den Mund, But they believe these models. Mais aber ils sie croient en glauben ce an dieses modèle. Modell. So what I wanted us to see Ce que j'aimerais que Was vous ich voyez, wollte, dass wir erkennen, don't forget your library. n'oublie said pas hold that thought. ta bibliothèque. Oh, yeah, it was about this. Yeah, C'était, I've au managed sujet to de finish all ça. my thoughts. Okay. Yes, my stories. Sister Shemaine asked, Chimène hat gefragt, Sœur Chimène a posé la question. where's the captivity? Où Wo ist se denn die trouve la Gefangenschaft? captivité? I'm saying Je it's at dis, the end, Sunday, c'est Lord. à la ich fin, la sage, loi sie ist du am Ende, am dimanche. We're Sonntagsgesetz. already in the beginning stages of captivity. Nous sommes Wir sind déjà au bereits in den commencement de la anfänglichen Stadien der captivité. Gefangenschaft. The issues are already here, Les Die problèmes sont Probleme déjà sind là. bereits vorhanden. and most of us Et la majorité meisten d'entre von uns nous have been guilty of criminality all the way through. avons schuldig été der coupables de Kriminalität crimes durchwegs. tout le long It's been pretty consistent. et de façon Ziemlich consistante. Durchgängig. So when we come to our history Alors quand on Wenn arrive wir dans notre histoire Dann zu unserer Geschichte kommen and we think it's something new, et nous und wir pensons que glauben, c'est dass es quelque etwas chose de Neues nouveau, ist, it's not anything new. dann il ist n'y a das rien nichts de Neues. nouveau. This is still the same issue Es C'est ist immer noch encore das la gleiche Problem, of whether you will premier problème que oui ou non, love God aimer ob du Dieu nun Gott liebst or love man. ou oder aimer ob du l'homme. die Menschen liebst. And we've been taught Nous avons été Uns enseignés wurde nun gesagt, it's better to love God Das than a ist- human being. qu'il dass est es préférable wichtiger d'aimer ist, Dieu Gott zu qu'un être lieben humain. als einen Mensch. People won't frame it that way, Les personnes ne Menschen- vont pas also wir le würden das so nicht formaliser ainsi, but most of us mais aber die pour la meisten von majorité uns d'entre put the nous, truth before a human being. nous avons Würden die placé la Wahrheit vérité avant un vor être humain. einen Menschen setzen. And who did that? Et Und qui a wer fait hat das cela? getan? The priests Les Die prêtres Priester and the Levites. et les und die Lévites. Leviten. They put the truth Ils ont placé Sie la haben vérité die Wahrheit before the wounded man. avant l'homme blessé. vor den Samaritern gelegt. And the Samaritan, Le der Samariter Samaritain he didn't take that perspective. Hat n'a diese pas pris Perspektive aber so cette nicht gehabt. He direction. didn't take the truth or the rules. Il n'a pas pris hat, la vérité ähm, ou la règle. Ja, can you repeat that, please? He didn't take the truth Il n'a pas pris la hat nicht die Wahrheit vérité genommen or these rules of social order. ou bien oder ces diese règles d'ordre Regeln der sozialen social. Ordnung. He helped the person. Hat der Il a verwundeten aidé Person donc geholfen. cette personne. And we are priests Et nous Und sommes wir des sind prêtres Priester. by name and Par- by nature. Wir sind Par nom et Priester par nature. bezogen wegen des Namens und wegen unserer Einstellung. Hopefully, has anybody got any questions on that? Et You see, j'espère que personne n'a pas de it's been a questions. consistent problem that we've had from the very beginning. Pour, And pour voir Hat que jemand c'est un Fragen dazu? problème Weil wir sehen, consistant dass que das nous hier ein avons depuis Problem le ist, das von commencement. Anfang an sehr beständig durchging. there are still too many of us Und es Et il gibt y a immer noch encore zu viele trop von uns, still have the nombreux same de mindset. personnes immer noch parmi nous qui ont die encore das ce même gleiche état d'esprit. Gedankengut haben. And all that's stopping them Und Et tout alles, ce was qui sie les aufhält, arrête from death de la mort, oder was sie vor dem Tode fernhält, is that I, ist, c'est dass que moi, ich, not literally me, also nicht non pas buchstäblich ich, littéralement moi, but God's messenger mais le aber message dass Gottes de Boten Dieu hasn't pointed the finger at them yet, n'a pas da encore den pointé du Finger auf doigt, sie noch ne nicht les a pas gezeigt encore haben. pointé du hasn't doigt, targeted them. ne les a pas Sie encore sind noch nicht ciblés. die Zielscheibe geworden. Because when that happens, and it will, Parce que quand Und denn cela wenn va das se geschieht, passer, und es et wird ça va se geschehen, passer, they'll be confronted ils seront that confrontés they are
on this side of the issue. dann de ce côté-là du werden sie problème. damit konfrontiert, dass sie sich auf dieser Seite des Problems befinden. They will leave. Und Et à dann ce werden moment-là, sie ces gehen. personnes partiront. Comments, questions? Est-ce qu'il y a des commentaires, Frage? des About the questions? Holy Alliance. Über Is that die, okay? über die geheime Allianz. We're back here. Yeah. Recently, I've heard as well that we say the Holy Alliance was between Reagan and the moral majority. Vor kurzem Récemment, habe ich j'ai gehört, entendu dass que die l'alliance geheime sacrée Allianz était zwischen entre Reagan und der Moral Reagan Majority et war, la Which made sense. majorité morale. was für mich Sinn macht. But for which one are we going for? The alliance with John Paul or with the moral majority, or are we taking both? It's just a different application. Auf Est-ce welche qu'on va beziehen wir vers uns la denn? Auf die, majorité morale auf die ou, geheime Allianz mit ou der les Moral deux, ou bien Majority c'est oder une mit Johannes application Paul II.? différente? Oder ist das einfach nur eine andere Anwendung? I think it's depending on your story, it would be both. Ich glaube, es Mais kommt auf ma deine Geschichte an, réponse est, dann wären je es pense beide. que par rapport à ton I want histoire, us to ça peut see- être les deux. Ich möchte, dass wir sehen, Even we in the movement are not separate or immune to this issue. dass On n'est auch pas wir in der séparés Bewegung séparés ou nicht uns immunisés par rapport à diesem ces Problem questions. entledigen können oder wir nicht immun gegen ein Problem sind. Almost exclusively, we have failed. Fast Quasiment exclusivement, ausnahmslos on alle a, haben on wir a échoué. versagt. Right from the very beginning. Dès Von le Anfang an. commencement. Now, we might have some excuse at the time of the end, Et on aura Am peut-être Zeit des des Endes excuses au mögen temps wir de la vielleicht fin. noch eine Entschuldigung anbringen können. because what were we Parce que Was où waren wir denn da? étions-nous at the time of the end? au Zur temps Zeit de des la Endes. fin? So we were dead bones Wir On waren était des ossements Totengebeine at the desséchés, time of the end. am Zeit des des Endes. ossements By morts the way, au TDF. Übrigens, We get this from Ezekiel 37, On a das appris bekommen, ça entnehmen wir von tiré Ezekiel d'Ézéchiel 37. and 37. that is a complete misreading of that waymark. Mais c'est une Crazy what we've done. mauvaise Das ist eine lecture de komplette cette falsche balise Lesart von diesem qui a été Kapitel. faite. But Es ist einfach nur verrückt, was wir gemacht haben. we'll continue the craziness. On va Aber machen wir da noch continuer mit weiter. Time of the Cela. end, we're dead bones. tant Zeit de la des fin, on est Endes, wir des sind ossements Totengebeine. morts. I took you to Ezekiel 1. Ich habe, J'ai pensé à Ézéchiel wir 1. sind dann zu Ezekiel 1 gegangen. Sister Aileen, Aline, tell me two characteristics, two character traits that you have here. Sag mir Donne-moi hier deux an diesem caractéristiques que Zeitpunkt tu as zwei ici. Là. Charaktereigenschaften, die du hast. Kind of a person are you? Welche Person bist du? Don't say dead. Sage nicht tot. Mais pas, dis pas mort. Laodicean condition. L'Odyssée, Es ist der Zustand von Laodicea. But two characteristics. Aber sag mir mais zwei deux caractéristiques. Charaktereigenschaften. I'll give you an example. Je donne un Gib mir ein exemple. Beispiel. Generous. Sorry? Généreux. Generous. You have generosity. Oder großzügig. Caring. Du Le fait de sorgst prendre dich. soin. They're the wrong answers. Also Ce das sont sind die des falschen mauvaises Antworten, réponses. aber Hein. Give me two. Donne-moi deux. Laodicea is a good answer, L'Odyssée, c'est une gute bonne Antwort. réponse. but I want a different word than Laodicea. Mais je veux Aber ich un mot möchte das différent anders que beschrieben l'Odyssée. Outside white or good and inside bad. À Außen l'intérieur, gut, innen Good. mauvais, And mais if you're l'extérieur, white's outside, bien. Blanc à l'extérieur. Außen, inside bad, Et außen l'intérieur, gut bist, innen schlecht. mauvais. you're pretending, Donc Dann ça veut dire gibst que du tu vor. prétends, which is a was qui est ein donc good. un hypocrite. ein Heuchler ist. So hypocrisy Donc l'hypocrisie and Heuchlerei Et? und Wie sagt man das Wort? yeah, you know the word. iniquity. ja, welches Wort denn? No, I know iniquity. Iniquity. Also Bosheit. Catherine, Iniquité? Iniquité? no what? Iniquité? You said no. Qu'est-ce que c'est ça? To No, what? I was just repeating it to myself. Donc je Sure. répétais, Sœur Catherine. Bible verse. Die Tu connais le Bibelverse verset? dazu? Go with the book at least. Sag Au mir moins wenigstens commence du. avec le livre. For inequity? Pour iniquité? Or both? Pour les deux? This one, this one, this one. Ezekiel.
No, Ézéchiel? I did the easy Ezekiel? one. Nein. Non, j'ai fait The other déjà one. le plus simple, l'autre. Revelation. Sorry? I don't know. Revelation. No, not Revelation. Non, c'est pas l'Apocalypse. Nein, nicht die Offenbarung. Brother Roland, Roland, est-ce que tu sais? Sister Aileen? No, I thought Revelation. Okay, not Non, je Revelation. pense à Sister l'Apocalypse. Shemaine? Chimène? Matthew 23 or Matthieu 23, 15, je crois. 23. Matthäus 23. Matthew 23. And the middle 15, some 14. Sister Suellen? Le milieu après, je sais pas. Suelen? The verse. Mm-hmm. Le verset? It's not the 15s, C'est pas autour des versets 15. not the 10s. C'est pas les versets 10. No? Sister Kathy? Cathy? Hezekiah. J'aurais dit 32 pour faire un 15. Okay, everyone have a quick look. Donc regardez rapidement. Jeder kann kurz nachschlagen. 10 seconds. 10 10 secondes. Sekunden. See, 10 seconds was plenty of time. Vous voyez, 10 secondes, c'est beaucoup de temps. 27. Vers 27. She cheated. 27? Good. 27, c'est bon? Read it. Tu peux le lire? Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto whited Tombs. no. Okay, Yeah, which tombs. indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and all of uncleanness. Good. Matthieu 23, So, 27 a été they're dit. hypocrites, iniquity, Matthew 23, 27, time of the end. That's all fine. Donc, Also, hypocrite, Matthäus iniquité, 23, Matthieu 23, 27, am 27, Zeit temps des de Endes, la Heuchler fin, und tout cela c'est Totengebeine. bon. 9/11. Ensuite, 11 le 11 septembre, What happens? qu'est-ce qui se passe? Was Sister geschieht? Shemaine at 9/11. Sœur Chimène, qu'est-ce qui se passe Am 11. September, en Shimon? septembre? With Ezekiel 37. Ist das in Verbindung mit Tu veux dire avec 37? Ézéchiel 37? Le souffle? Also den Alive. Atem, Ils sont en vie? den Odem, dass man lebendig wird. So you were dead, On est Du bist mort? tot now you're alive. und jetzt bist du On est lebendig. What does debout. that mean? Was bedeutet das? You're alive. Ça veut dire Dass quoi, du tu es en lebend vie? bist. You have been recreated. Du wurdest Tu as, neu a été recréé? wiederbelebt. Recreated? So you Recréé? have been recreated before, and now we have the breath. Wurdest du On a été recréé avant et maintenant on a le jetzt kommt der souffle. Odem. So now you're alive. On Du est, bist am Stand up. Leben. on se lève, Sorry? You stand up, so you're alive. on est debout, donc Du on, stehst auf. on est Can I put vivant. baptism here? Donc on va mettre Kann ich hier Taufe baptisé là. hinschreiben? What is baptism? What happens at baptism? Qu'est-ce qui se Was passe geschieht denn au an der Taufe? baptême? Me, I have a white garment, J'ai le vêtement You blanc, are? new creature, habe ein nouveau weißes cœur, nouvelle Kleid. créature. justified, On est Ich bin justifié. gerechtfertigt. And then? Puis, Und dann, glorified, dann werde ich gereinigt. And then? Und dann et avant, so justified, sanctified, glorified. justifié, Just one at a sanctifié, time. glorifié. geheiligt. Then you're sanctified. Dann bist du geheiligt. On est sanctifié. Then? Dann heiligst Et du. ensuite, Glorified. No? non, c'est pas glorifié. At the end of the processes, At the end? À Am la Ende fin du davon, dem processus, Prozess, à la fin, Why do you stop being sanctified? pourquoi warum tu es hörst du denn arrêté auf, d'être sanctifié? geheiligt zu werden? is it you cut? You've been, Sorry? Tu as, is it you've been cut? So Ist das warum cut. du I don't know. I abgeschnitten don't wirst? know. Yeah, tu as I été don't know coupé, What donc... happens when you get cut? oui, mais Was qu'est-ce qui se passiert, passe wenn quand du tu as été abgeschnitten coupé? wirst? Tu as cesse Hörst de du auf zu grandir. wachsen? So yeah, so it's a harvest. You, Ja. Ouais, c'est la moisson, donc You have been bound. Du tu as bist- été du wirst lié, gebunden. tu es... Ah, you die. Ah, stirbst. t'es mort. sanctification is Sanctification, the work of a lifetime. c'est ein la Lebenswerk. vie, that c'est mean? l'œuvre Was d'une bedeutet vie. das? Qu'est-ce que cela signifie? Sorry? Es bedeutet ein Wachstum.
So it means you're sanctified at the end. Bedeutet das, Ça dass veut du dire am que vous Ende, êtes sanctifié à la fin? geheiligt bist? Took you all your life to get sanctified. Ça a Dass es pris dein toute ganzes votre Leben vie pour gedauert être hat, bis du sanctifié? geheiligt bist? Does it mean that? Est-ce que Bedeutet ça das signifie das? cela? No. Nein. Non, It's a process. c'est un processus. At every step, it's the same condition. Es ist ein Chaque Prozess, étape von est jedem la même Schritt condition. ist es die gleiche Zustand. Every step. At every step, It's- you're jedem the Schritt same. Okay, Es ist so das that Gleiche. À chaque So, étape, tu es la même every step personne. is the same. Chaque Jeder étape Schritt est ist la der même. gleiche. So if I want to bake a cake, Si je Wenn ich einen veux Kuchen machen möchte, cuire un Okay. gâteau, I have to take certain steps. je dois dann muss ich prendre verschiedene certaines étapes. Schritte unternehmen. If I took steps, Et what would we si, call that? si je Wenn ich prends diese des Schritte étapes, comment on va appeler nehme, cela? wie nennt man das? Process. Un Oder processus. zusammenfasse, dann ist das ein Prozess. So what I'm going to do is Ce que Was je vais ich nun faire, machen c'est werde, put the flour in the bowl, je vais mettre la ist, le dass ich das farine Mehl in dans die un Schüssel bol. tue, mix. Je vais dann rühre mixer. ich das um. So the step I'm taking is mixing. L'étape que je vais Den prendre, Schritt, den ich c'est unternehme, ist mélange, hier le das mélange. Verrühren. A little later, Et un peu Ein plus bisschen tard, später I'll do what? qu'est-ce que mache je vais ich faire? was? No, You bake it. no. Je le cuis. I mix again. Je Dann mélange rühre ich es encore. nochmal um. And Abputze. then a couple of minutes later, then what do I do? Et après, Dann quelques minutes nochmal ein après, paar qu'est-ce que Minuten je vais später, was mache faire? ich dann? Is that a process? Est-ce un Prozess? processus? Repetition. Es ist Wiederholung. C'est une It's not a répétition. process. Also Non, es c'est ist pas kein un Prozess. processus. What did your definition a minute ago say? Quelle Was était war ta deine définition il y a une Definition minute? gerade eben? It's the same. C'est Das la ist même das Gleiche. chose. You do the same thing every day. On Wenn fait du la jeden même Tag chose das chaque Gleiche jour. machst, That's not a process. Ça, c'est ist pas un das kein processus. Prozess, kein Like- Fortschritt. There's no processing going on. Il n'y a Gibt aucun es keinen processus Fortschritt en darin. cours. Cake would never get baked if all I did was the same thing every Si time. le Der gâteau Kuchen ne würde sera nie gebacken jamais werden, wenn cuit ich si jedes à Mal chaque nur fois das je Gleiche fais la mache. même chose. If you want to do a process, you have to do different things. Wenn ich Si einen tu fais un Fortschritt habe, muss ich processus, auch tu andere dois faire Dinge des tun. choses différentes. Process, Prozess. Processus, different things. différentes Dinge. choses. They're all different, yes? Tout Sind est alle différent. unterschiedlich. Russia, Islam, Russie, Democrats, Islam, Russland, Islam, démocrate, die Demokraten. trousers, le Hosen. pantalon, equality, l'égalité, women taking a proper role in life. les Frauen, femmes dass sie prenant un rechtmäßige bon Stellung rôle, einnehmen. un rôle Every single correct one dans of la these are vie. different issues. Tout All cela das sind, autour, il y a des problèmes unterschiedliche différents Probleme. autour. This would be a process. Donc Das ça, wäre dans hier- notre ist hier also exemple, auch ein Aline, c'est un Prozess. If you want to make processus. sanctification a process, Mais- it's not the same. Mais si on Wenn veut man- mettre la also Heiligung und sanctification Prozess comme en sind tant, zwei en tant que unterschiedliche Dinge. processus, So c'est pas la même sanctification chose. has two concepts. La sanctification, Heiligung c'est hat deux zwei concepts. Prinzipien oder zwei Konzepte. No change Pas de Keine Veränderung. changement and growth. et, grande, et Heilig croissance. und Wachstum. Sanctified means what? Sanctifier, ça veut dire quoi? Heiligung bedeutet Sanctification. was? Zu jedem Zeitpunkt gerechtfertigt zu sein. It means to be set apart Ça veut dire Das heißt, mis de getrennt zu côté sein for holy use. pour un für usage einen saint. heiligen Sinn oder Zweck. And that means you don't become more holy every day. Et cela Das ne veut pas bedeutet, dire dass que du vous nicht devenez täglich plus heiliger saint wirst. chaque jour. So this board, Diese Ce Tafel, tableau, these pens, ce, Diese- ce, pain- diese ce, Stifte, ce, these should ce be set marqueur, apart for holy use. tout cela sollten für einen est heiligen mis Zweck à gesetzt part pour sein. un usage And the saint. board doesn't get whiter Et Tafel le wird aber tableau nicht ne weißer devient pas or plus cleaner blanc ou oder plus reiner. pur, or the pen get better every day. It ou remains the same. ou No change. le no growth. marqueur ne Oder, devient pas der meilleur Stift wird chaque auch jour, nicht il besser, da reste gibt es keine identique Veränderung, kein chaque Wachstum. jour. So there's one model Donc voici un Das ist modèle, dieses Modell, that there's no change. il dass n'y a es pas keine de Veränderung changement. gibt. If there's no change, Il n'y a Wenn es pas da de keine Veränderung changement. it must be Dann Donc s'il n'y a muss pas es- de changement, ça doit être. the same. dann Ça muss es doit das être Gleiche la sein. même It's not a chose. process. Il n'y a Das ist pas kein d'un Prozess. processus. Can you see it's all the same? Vous Könnt ihr voyez, sehen, dass c'est es alles toujours la immer même das Gleiche chose. ist? Conservative Conservative, thinking. conservative, konservative conservative, l'état d'esprit conservative Es ist das conservateur konservative Denken. It's all américain. the same. C'est toujours la Alles même das Gleiche. chose. There's another model Et il y a un Gibt es autre noch ein modèle anderes Modell, that is progress. qui est das le progrès. fortschreitend ist. And so now Et maintenant, Und jetzt we think about growth. nous denken pensons wir à la an croissance. das Wachstum. I just want us to think about it this way. Et je möchte voudrais einfach nur, juste dass wir qu'on wie y folgt pense dran de cette denken. It means façon. growth, of course. Ça Natürlich veut bedeutet dire das croissance, Wachstum. bien It sûr. means the test Ça veut Das dire le bedeutet, der test. Test gets
progressively devient harder. Dass de der plus en Test plus fortschreitend schwieriger wird. dur. In English, you say it gets closer. Im En anglais, on Englischen sagt dit, il man, er devient kommt plus näher zu proche. dir her. There's the test that gets progressively closer and closer. Also Le der test devient progressivement wird plus immer mehr proche auf de dich nous. zugeschnitten. You know, it's obvious communism is evil, Es ist Il ja est offensichtlich, évident dass que der le Kommunismus communisme est falsch ist mauvais. und böse ist. and as for the faith of Islam, Et pour la Und, foi de für die l'islam, Gläubigen im Islam, well, maybe there are brothers after all. ah, aren't they? peut-être naja, ils vielleicht sont sind wir ja doch unsere Brüder nach all dem. frères Not après that tout. bad. Also sie Sont sind pas nicht si ganz so mauvais que schlimm. ça. Maybe there's some misunderstanding. We Peut-être could qu'il get y a along. une Vielleicht mauvaise gibt es da nur ein compréhension. Missverständnis, mit dem wir auskommen können. Islam is not the evil empire. Der L'islam, Islam c'est ist pas ja nicht l'empire das böse mauvais. Reich. And then, what's the difference between the Republicans and the Democrats? Was ist Et denn quelle jetzt est der donc la Unterschied zwischen différence Republikanern entre les und Demokraten? républicains et les How much démocrates? sin Wie viel Sünde Et les noirs qui Did- pêchent? President Obama do? hat denn Quel Obama getan? quel péché le Think président of Obama a Flint, fait? Michigan. Denk Flint, mal regardez, an Flint, Flint Michigan. in Michigan. That was pretty evil. C'était war plutôt ziemlich mauvais, böse. ça. Trump Trump wouldn't do something like that. n'aurait jamais fait Er quelque chose de würde so ce etwas genre. nicht tun. He would support the local industry and help the people. Il Er aurait würde der soutenu örtlichen les gens Industrie, et les industries die würde er locales. unterstützen und den Leuten helfen. It's harder to distinguish the two here. Il Hier est ist es schon difficile de schwieriger, zwischen distinguer den les beiden zu deux unterscheiden. ici, là. This one, Pour Und hier- celui-là, now you're attacking yourself. maintenant Da là, musst vous du vous dich selbst attaquez angreifen. You're vous-même. having to make war against your own fundamental belief system. Du Vous musst devez gegen faire dein la guerre avec eigenes vos propres Glaubenssystem systèmes Krieg fondamentaux So de it croyance. got progressively harder. Donc, et Es ça wird devient de mit plus en jedem plus Schritt schwieriger. difficile. You die. Du Vous stirbst. mourrez. We can give this different titles. Et on peut donner ce Wir können titre dem hier einen anderen différent. Titel geben. Close the probation. Ende der FTG. Gnadenzeit. Michael Michael begins to do what? commence Fängt à an, faire was zu quoi? tun. Don't say stand up. Ne Sag dites nicht pas qu'il se aufstehen. lève. What does Michael begin to do? Qu'est-ce qu'il Was commence à macht Michael faire? jetzt? Rache nehmen? Revenge. Revanche? Upon whom? Mais Auf- sur qui? Wem will er denn, an wem will er sich denn rächen? Who's he inflicting revenge upon? À qui inflige-t-il la revanche? Se Sind das die venge-t-il? Bösen wegen den 7 Plagen? Who's he fighting with? Il se bat Gegen avec wem qui? kämpft er denn? I don't Who's he know. fighting with? I would say the world. Je Ich dirais würde le sagen, mit der monde. Welt. Sister Shemaine, who's he fighting with? Avec Mit qui, wem kämpft Sœur er? Chimène, il Those se who bat? reject his authority. Ceux qui rejettent son Jenen, die seine autorité, Autorität ablehnen. Those who reject his authority. ceux Jene, die qui seine ont Autorität rejeté son ablehnen. autorité. Das ist eine gute Ok, Antwort. bonne réponse. And we can name the person. Est-ce qu'on Die peut nommer Person les können wir auch personnes? benennen. Person's name. Conservateur. Conservateurs, les noms des personnes. Ist Jakob. Les prêtres, Isn't it? n'est-ce wahr? pas? Jacob, Jacob. Who else is he fighting with? Mit wem avec qui kämpft se er denn bat-il? sonst? I didn't see him fighting with the world. Je ne Ich le hab vois ihn pas nicht se mit der battre avec Welt le kämpfen monde. sehen. Not fighting with Islam Il ne hab se ihn auch bat nicht pas mit dem avec Islam l'islam kämpfen. or his father-in-law. ou avec son Oder beau-père. seinem Schwiegervater. It's not his brother. He's not his father-in-law. He's not fighting with anybody. His dad's still alive, by the way. Et il ne se bat pas avec ni le père, Also, le beau-père, Jakobs Vater le ist zu dem frère de Zeitpunkt noch Jacob. am Leben. Er Jacob kämpft est nicht mit encore seinem en Bruder, vie. mit niemandem außer Not mit dead Gott. yet. He's not fighting son with him. père est Not encore en fighting with vie, his pardon. brother, his father-in-law. He's fighting with him. Isaac. Er Il kämpft nicht il mit se seinem bat Vater, nicht mit avec seinem Jacob, Schwiegervater, nicht non mit pas seinem son Bruder, père, sondern mit ihm. beau-père ou Who did all the wrong? frère. Wer Qui hat a denn hier commis das les ganze mauvaises Böse choses? verursacht? Did Isaac do wrong? Qui est la Isaac. personne qui fait mal? Isaac. Hat C'est quoi son Isaak nom? sich fehlverhalten? Isaac? For sure. Mit Oui. Sicherheit. Unrighteous. Il Er est war ungerecht. injuste. His brother. Sein Son Bruder? frère. Sister Rainey, his brother's name is? Quel Sein- est wie le heißt nom sein de son Bruder? frère? Le frère de Jacob. I'm asking you because I don't know. You can give any answer and I'll say yes. Je te demande parce que je ne sais pas, tu aurais dit la réponse, j'aurais dit oui. Yeah, I know. Esau? Ésaü, Yeah. Okay? ça va? So
It's not against his brother. Also Il ne se hat bat nichts pas gegen seinen contre le Bruder. frère de His father-in-law. Jacob, ni sich für Laban, seinen Schwiegervater aus. Sein Name? son beau-père. C'est quoi la What's his question? Wie heißt C'est quoi er? son nom? Laban. Er heißt Laban? Laban. Good. So they're all bad men. Ce sont Alle tous sind des schlechte mauvais Who's the hommes. only righteous man around? Qui Wer est donc ist denn le der seul einzig juste Gerechte? autour? Jacob. C'est Jacob. Jacob. So why is Michael fighting against him Alors pourquoi Warum kämpft Michael Michael se mit bat and not contre dealing with all lui those wicked men? Und et non nicht pas mit contre all tous diesen ces bösen autres Menschen? hommes méchants? Sorry? Why is he fighting with Jacob? Pourquoi Warum il se kämpft bat er denn avec mit Jacob? Michael? Mit Jakob, So Entschuldigung. if you're not sure, Si vous Wenn n'êtes du pas dir nicht sicher sûr, bist, we'll go to Elijah. on dann va lass uns voir doch Élie. über Elia sprechen. Same person. C'est la gleiche même personne. Why is God fighting with Elijah? Pourquoi Warum Dieu kämpft se Gott bat-il mit avec Elia? Élie? Du meinst, Tu veux dire weil qu'il er, a encore noch des immer problèmes Probleme dans in sa seinem vie? Leben hat? No, you just told me why. Ist I'm das der asking the Grund, question. warum? Non, dis-moi Nein, ich frage pourquoi. C'est moi qui pose la question. Weil er noch Probleme in seinem Leben hat. Where were you on this side of the argument? Où Wo bist étais-tu du de denn ce auf côté dieser Seite du problème? der Diskussion? Right or wrong side? Bist du auf Du der bon ou falschen du oder auf der mauvais richtigen Seite? côté? Wrong side. Mauvais Hier bist du auf der côté. falschen Seite. It's not your fault, is it? Es ist nicht C'était deine pas ta Schuld, faute, nicht wahr? n'est-ce pas? It's not your fault. C'est pas ta Deine Schuld. faute. Why is it not your fault? Pourquoi Warum ist es c'était nicht pas deine ta Schuld? faute? Sorry? Hypocrite. You don't know any better. You're dead. Du weißt Tu es ne ja nicht connais besser, pas, du bist tot. tu Who es killed mort. you? Wer Qui hat t'a dich tué? getötet? Die Vorväter? Your Nos dad pères. killed you. Dein Ton Vater père hat t'a dich getötet. tué. Where did he kill you? Où t'a-t-il Wann und tué? Wo hat er dich getötet? In the valley of Tophet. Dans la vallée In de dem- Tophet. What Valley? Tophet. T-O. In dem Tal von Tophet, Prophet. T-O-P-H-E-T, Okay, so here. Tophet. Und wie sieht es hier aus? You're on the right or wrong side? Bist du auf Ici, der là, falschen vous oder auf êtes der du bon ou richtigen du mauvais Seite? côté? You're on the right side? Bist du C'est auf du der bon richtigen côté? Seite? You sided with Islam T'aurais Hast du dich signé mit avec auf den l'islam Islam bezogen? or conservative America? ou Oder bien mit les dem conservateurs konservativen You're on américains? the wrong side. Also T'aurais bist du auf pris der le falschen Seite. mauvais côté. Conservative. Du bist konservativ. Sister Shemaine, what's just happened here? Was Qu'est-ce ist qui vient de se soeben hier passer là, geschehen? sœur Chimène? Alive, we baptize. So, On vient de se Bist du baptiser getauft là, on est worden? en vie. no, not baptism, not alive. You're Justify. On The est day you're justifié là. justified, Tu viens Das d'être ist der Tag, an dem justifié du là. gerechtfertigt bist. you're wrong. Et Ab pourtant, dem tu es bist du du mauvais wieder côté. falsch. Here. Et You're là, wrong. Bist du da richtig oder falsch? mauvais Yeah. côté. Et là encore. So here you are, your beautiful sanctified life. Et là Hier maintenant, ist dein voici so ta tolles, belle vie geheiligtes Leben. sanctifiée, Tell me what good you've justifiée. Und jetzt sag mir bitte, Dis-moi was quel du mal Gutes tu getan as hast. fait là. You've been wrong on every single issue. Sur Aber chaque jedem question, vous einzelnen avez Thema eu bist du tort. daneben gelegen. For nothing right. Tu n'as Nichts rien fait Richtiges de bon getan. là. And then we wonder why God's fighting with Et you here. après, on Und se jetzt demande fragen wir pourquoi uns, Dieu warum, se bat wundern wir uns, avec warum nous Gott so là. mit dir kämpft. Yeah. The second point is the fight between Ishmael and Isaac Bei dem aurait zweiten pu se Punkt, da battre ist es avec ein Kampf Ismaël et zwischen Isaac. Ismael und Isaak. on the side of Isaac. Und ich bin Du auf der côté Seite von Isaak. d'Isaac, That's the USA. Das ist die qui est Vereinigten Staaten. USA. Das ist konservativ. So J'ai rien this compris. one, Là, this is the fight between Jacob Das ist C'est, ein Kampf zwischen une- Jakob. and lutte contre Jacob. Ishmael. I would say the wrong and the right son. Ich Je würde dis sagen, le der richtige bon ou und le falsche mauvais Sohn. fils. Isaac and Ishmael. Isaac et Isaak und Ismaël. Ismael. Jacob. Jakob. Jacob. And Und Jacob et who's right in the story of Jacob and Esau? wer hat Qui denn a recht juste in dans der l'histoire de Geschichte zwischen Jacob Jakob et und Esau? d'Isaü? Who's the criminal? C'est qui Wer le war denn der criminel? Kriminelle? Who stole Qui Wer a hat volé? gestohlen? and cheated? Qui Wer a hat geschummelt? piégé? And you're on his side. Das ist Vous Jakob, êtes de son und auf seiner côté. Seite bist du. Let's pray. Lass uns beten. Prions. Heavenly Father, Père Himmlischer Céleste, Vater, we want to thank you for your goodness and your mercy. nous wir möchten voudrions dir te danken für remercier deine pour ta Güte bonté et und ta deine grâce. Fürsorge. Help us to honor and glorify your name, Aide-nous Bitte à hilf uns, dass t'honorer, wir à deinen Namen glorifier ton nom, verherrlichen und ehren, to understand who we are, afin Hilf de uns zu pouvoir verstehen, wer comprendre du qui nous bist. sommes, to try to understand why we're in
this place at this time. Pour Hilf uns zu comprendre pourquoi nous verstehen, sommes hilf uns zu à cet verstehen, dass endroit wir, dans warum wir uns en ce dieser Zeit moment. an diesem Ort befinden. Please guide us, S'il te protect us, plaît, and guide-nous, bless us. protège-nous Leite et uns, bénis-nous. führe uns und bewahre uns. Help us to understand Aide-nous à Hilf uns, comprendre dass wir verstehen, why we are fighting with you. la raison pour warum laquelle wir nous nous mit dir battons avec kämpfen. toi. Bless the food that we're to eat, Bénis la Bitte nourriture qu'on est sur segne le das point de Essen, das manger, wir zu uns nehmen möchten. as you blessed Elijah's food. tout comme tu as Genauso wie béni du la Elias nourriture Essen d'Élie. gesegnet hast. In Jesus' name. Au In nom de Jesu Namen. Jésus, Amen. Amen. Amen.